Weiser Hursens noch tilikeşite, efire koriyit sautul afalgest, zibirte noleverde teymetel. Отцы кори вахдарцет парламента нугарсит депутата фетса гробот. Бислана тиракта аметтекте рукснумел цхинвале авердарцаузен цирт. Театралу фазвата вахдарцет равах думбал. Կորի ռադիանը վաղդարձդ պարլամենտը əstəmərsidə fıtsagrabat, deputatlar rarfək ու տպացող դսարլավə գագլույթը ալան əməsin zaxda ənteşçin көstü fəndiyəkdə. Prezident kutbanısan kutaftă metsəttə u fəstivək cün əmgüstatmə. Вагдерцет хусар ирստона парламента нугарсита депутатта фцаграбад зерцет организацию фарсата фадел افزرسرسدست парламента сардар ама яхадив житадар рабат радиане централу назаран комиссия сардар гаджите эмилия арзерта фарастамюны парламентун افزرسته хатсакта фадел. Спасибо всем избирателям, которые не остались на пришли на избирательные участки и приняли участие в голосовании. Это является еще одним подтверждением стремления к формированию сильного, процветающего правового государства. Особую благодарность хочу выразить международным наблюдателям из России, Турции, Белоруссии, Абхазии, Венгрии, конечно же, нашим коллегам из ЦИК России и Абхазии, которые нашли время и проявили в очередной раз высокую профессиональность и объективность. Спасибо всем членам окружных и участковых избирательных комиссий, органам исполнительной власти, от кого зависела качественная, слаженная работа по подготовке и проведению выборов депутатов парламента 8-го созыва. И мы надеемся, что новый парламент будет работать на благо всего народа Южной Осетии. Я уверена, что только с участием всех политических сил и при активном взаимодействии с населением можно достичь процветания Южной Осетии. Конституция Магаска парламента нугарсита фцаграбад байгом кана депутатта якар Магаска хистерчиуи. Козата алек бузнجن خسته زاخت افزارجتن کیسل باوند دستویت خی امازاقوند تگورگان تازاخت انتشجن اما فستیوال جن آرخاید فندیکتم. مخ نیستوری رسول استوری مخ کارچن نمیستن مخ دستوی نمیستن مخ رسول نمیستن. ما یادیست اختاری میدونیم شو نمیره شو ولی آرفت نمیستن. ما دوزن خوشحالش تو وجود در آبون هامستم رابزارگه آدم نرابزرستوی آدم نباونده دسته خوشحال تخراد در حال کمن در آبون چی در این در آمستم تخمن زود راد در شمین آدم نسبت زد نسبت دستون روز رسول کنم ما دستوی نا زبرستاوید کنم نناز نخواست بارلوردرت دیپوتات دریات زازایانی بوزنجن خسته زاختا پارلمنت افدمرسیت دیپوتات سباکنگا костатخه اما استمرسیت دیپوتات تا انتست فندیکتم. Сегодня мы открываем первое заседание парламента Республики Южная Осетия 8-го созыва. В связи с этим хочу поздравить всех депутатов с избранием нового парламента Республики Южная Осетия. Пожелать всем коллегам плодотворной работы, удачи, успеха и взаимопонимания. افزرت تاغوم کمپانی خارجیشتن سپتن در آرستر سدستم خزون آورد بانوسان کتا ایران خاص پرزیدنت گاگلوت آلان اما بوزنجن خسته زاختا سنترالو نفزارن کامیسو ونکتن بوزنجن خسته پاتس خاد سرگلوک زاختا افدمرسیت دیپوتاتن در Vermest Makedonija zađe, da ne mršedis, obudodil te hoze, kad je pokazte se nizesete. Schön bez odrošedist, zohu magaz košedist, vinaošedist. Oči der se je na hozocht. Šterbuzun efendi zahen, centralun zoran, komisije oğlu vengender, kadun, oğlu kandidatander, sorustuy yugozen fototta, oğlu bortender, rottuy yugozen bortta. Šterbuzun avidah. Tegogan nixsenot, Mios Bilanau, Umagaska, Olovimov Madarushi informacijist. Ergumej mefendi zahen, Mazdar Ushabotove Bushtan. Yerenim zerste te chozen, Soberej,
نجیز دارگه مخمن مخزرست تنبودیست اما یولر رفت نظر جنیست باشه نخواست راست نو کمه در فرصت دیگه کد کسه کنه میدگه کد کسه او کمن در یخی خود باریست او کمن در یخ خود زغن بارداریست فلان میز زودت ایسنم کستوت کدو روش زودتن سرپوز دارن چون نزودتن گسکه افزرست در آوشن بایدنش فندم اشتر بوزنک زغن افدامن برده دیپوتاتن کدو نیمه ازدار فکستون کدیو جیگوکل نخمه برتر ردیس بشوشین آدودیس و در آلچی در آر خواهیدتان آدم سرولتان آلچی در جه خواهی با برسارستا اما مخین اومیدر آدم اومیدر ایو خواهدتر ما نشتر بوزن Գագլույթալան նոգրսիտը դեպուտատա զախտա ընթեշչն արխայդը ֆանդիակտա ամաբանսան կոտազագայա նվսիս նոգ դեպուտատ դիմա ընթեշչն ամգստատ կաննայ İsoxan deputatda kadun istem embirnader boxovdiste. Udun aeroidrogia obun şinaver deputatlar boxostis parlamentuna. Udun efendi zaten sekoxşafta rastırdan kuduy, sekoxşafta iristun odam xurzırdan kudun doluy. Ama xişovodima, prezidentima, vazdon rasuht o xostata şesorozun. Махир бигим efendi zaten şaddadan nok deputatı burdi makusen ne doğulda filin Hindistan. Տարածքանը նվաստիական խուսար իրստոնը պարլամենտը սկոնմա բացդստը ծպար պոլիտիկում պարտի ադեպտայտա արդեն ծպար դեպուտատը əftəs պարտի տնում խեղտանգասկա ամա əftəsdə յումանդատոն զլտայ وتسبون بارلمنت رابط أفزارسترس دست سبيكر أما يخاديف جتا ويتخيواغ درس دست سوسا قلاس برستا بارلمنت سردار السيس مرغيتا ألان يفتسو خاديفاجي أفزارسترس بيسات زيتا ويتسي سبيكر تيتا خاربات سيرجي أما تاتات تايموراز Խուսար իրստոնը պարլամենտը սարդարը սիս մարգիթը ալան ուև զարստարսըտ սուսակ կալասը պարստերոաջը համե բյուլետեն թվդ իունակ կանդիդատ։ Դուын ավ դեպուտատային յա կանդիդատուրա էլ սրազըստը դուын խսազայ, իվ թավդ յանըխմա։ Պարլամենտը նոք սարդարու պարտին խասուանք։ В результате подсчета голосов по выборам председателя парламента Республики Южная Осетия голоса депутатов разделились следующим образом. За Маргиева Алана Таймуразовича 26, против 1. Воздержавших 0. Председатель парламента Республики Южная Осетия избран Маргиев Алан Таймуразович. Тынг рештер хасу парламента сарлавагай пусын. Мох кастер дерстер нафил деречегер бен хамчи согурудун фала олчи дерекоде калема خوش آوسته بن نخیس در تا کدون سچرم بیرا دست بگوگن گسترنالست گستچی بودن صداز نریزم جبخه فشرت فلهاش آوسته بن وردون باچه خودن یا بندو و زاو ورتن خشتافون ما خن اون کمن در نخست و شمه یوش فنداغا داد در کنم شمه نپاچه خود تخچن در کنار اما یوم بیای بار خواهده یوم اکوس که کرجین بارگه آل وید گلاستی در او مار خواهده اون شمه نوازش خسته لردون خسته شد شتر بوزنه بندو چه در کیمل بوانده دستود و شرم میگیرد Автомосуса каласканы фастиюагам фабарак закондатта горганы сардары фитсак хадивагдар ую партийны хасы сардар бесаты зита. В результате подсчета голосов по выборам первого заместителя председателя парламента Республики Южная Осетия голоса депутатов разделились следующим образом. За Бисаеву Зиту Григорьевну 26, против 0. Число бюллетеней, признанных недействительными, 1. Таким образом, по итогам голосования первым заместителем председателя парламента Республики Южная Осетия избрана Бисаева Зита Григорьевна. Хочу сказать слова благодарности моим коллегам за такое доверие. Но прежде всего хочу отметить и сказать слова благодарности нашим избирателям. Спасибо огромное, что вы выбрали новый 8-й созыв. Я считаю, что он должен быть достоин, он должен быть лучше и проявить себя самой лучшей страны.
К чему я хочу призвать своих коллег, чтобы каждый из вас задумался прежде всего, что вы представляете интересы народа. Не личные интересы, не личные амбиции, а личные оставить надо на второй план. Первично это государственные интересы и интересы общества. Хочу призвать вас всех к работе, к созиданию, к сплочению, потому что именно сплотившись и поняв, что единое целое для нас – это все-таки государственный интерес, мы сможем с вами что-то делать. Parlamentul nuk skondë Serdar Khadivci temasiste Ademon Partijuan Kharibat Sergey ama Kommunistun Partijuan Tattat Taymuraz Kharibat Sergey mawad اخصاص مرسیت پارلمان سردار خدیوک در وی مواد ود قاقن نادم اداستی ناد فدل پارلمانتون کمیته سردار در То, что сегодня меня избрали заместителем спикера, это для меня большая неожиданность. Но я хочу с уверенностью сказать, что на этой должности мы будем делать прежде всего и заниматься не только законотворчеством, но и представительской деятельностью. Для меня на моей работе главное было всегда честность, порядочность, справедливость. Я думаю, этих постулатов мы и будем придерживаться. Спасибо вам большое. Asibunat mamara razmagundar sidiya kandidaturaya xadak chira razmakutta wets deputat gagluyta alandar srazi liste az deputatem vaxs restaci parlamenta radun sesita avzashtar sauziste parlamenta komitete sardartam Оцикори президент Гаглуйталан бабарекута невгенджете армацдетте цемефена бислена аметтекте рухснумел церт цемвезадел цеттеуи. Подсагад саглавеген невгенджете разертуй секусте серакуде. Кудбанусан кутуй автомесен церт саразен фицаж дерзену психологун эгдавай. Бислана трагедия аметтекте номел хусари рестуневер дер саузен церт нридеген در باکون درصد کست فنزای براتین Гаглуйталан бабарекут термосте мефита цертел кускут савауи. Когда я ремсу пеждот канал, вода форматансическая переведем через эту под бронзу. Homogen 30 сантиметров перестал. Меня хоят венисковичи скульптура. На материал тавилось, значит, валежный облицованный черный гранит. Я бочный это уже на облицованный. Я представляю, что естественно, идет хорошо. Срт саразнил кусен زندگان و گنج تزاسیت سرمت مخابیات روبرت سرت و زنر بامبردو و گدام خوز کست سخیه برسوی بیسلان سکولا تروریست کر ساخسوی و سوالت تایر وزن کنم کمپازیسیا استویس نلگوی ماگوی قبل سر خاص کیفیر وزن کود تا سه چسل چجم میه بود دوستان سرستا مفتمن یسترن در زن مفتمن سفرگوش هست تا už особенно гофта, ну, фервастима, кассе, гофта это вот бессилие какое-то, ну, именно гофта, я был народный софта просто. А в моменту, что уже школа шостар дарчав, ролах достар, рой варсес, тесвал, рой варзакут. Фасфадрома, хожди, вад уже волах шома, скостима, шайтахай, шама, миди саи мидаги. 2 متر برزون کمان زنوت سرتار استر سازم برونزه انا ورد زنر تمس جرازمم و دونه سید و دی خفاتی سمایا استوای کل دون افته تنگ سقط بیسلان سوالت و تصارد خوس یا فست قملاوی ارتمس کدوم سیول گون اولای سا قدو ایرستون ما استوکو مسگوس کدیس ایرستون زرده فرستی اس کدیس مثلا دوینی مورد استویش قبول تنها دول رابطه ما استای مسکت استویش استاکو مسک میدک شجینیست دون 5 متر جینیست برزون. То есть мохам дынок загамат чаттасту тройдода. Hezký завтра бонусан кута зарга костузен фецаград در психологион цестенгосай. Охозан тимол кусен чуннау мана нуж در زخت خبیات روبرت سوالونه نشستم کستا مایو رستگس خستم میامزن ولی ارکسوم لگ باری خناش دی سفته نشسته کفیدونه. هزکیزل در لگ کستا نزون آدای مگنی نشسته تفکر است. ما شما سالوزی خم کست که زن قم دم میده کاجای دا بار دا قدی دزر دا ما
کنول نرای خارجنا یمیدیس Президент Бонусан Кутазарга сырт қомавардарса беслана трагедия радум бомма. Невганжи тата сахирдеге форс Бонусан Кутуизарга саттасты ахсавай буне кусымма самая подкостар афонул кунт фауи. شرا متبیرنا خیشادن اشتک کدون عقد کتوی که تا سفر نه سفر شوفر سنجابر ما نمانگی وردر شوجی Беслана трагедию апат ирона дама трагедии. Сыртета вардерсидесте дуния бирагурат аманер хусарирестон ала сарагандер фадат зен республика таманасауге трагедия маттак рухснум саран банасан кута президент. Хацау газа августа магагу италан яхимарайст организации Беслана маттеянкте аматфи хусен кута хусарирестон дар сырсварн фадал. Пацахад сарглаваган хас кута невганан хорганан дуна хорганж тама студентимам амасен фита сакостадар. Таул буртасланакаст. И динамика, и композиция, и все, что нужно для Цхинвальского художественного училища, то, чем должен обладать студент. Графика медагодиарос. Мазан охотник-то салазан дипломные. Махасан уж охотник там зан кадов сати сабордуагу охотников и животных. А дипломный дарзан автосан салазан. Вот у Кристины очень красивая работа, тоже «Жизнь мгновений» называется. Пусть тоже Кристина скажет само два слова. Картина в целом обозначает прекрасную женскую суть. Удачи вам в дальнейшем. Ирестуна, айвад ирестунум, барзун кудесканат ножи дарохаморфават. Молодцы. Խուսար իրստունը ֆծախատ վաղդարցետ ամալի վեգադուն սեմինար խայացրայստույ Չելաբինսկը օբլաստը ամալի վեքենջտը դար ձրցետ կավող հազարադը կուրորտուն անանիսկենան մեդիցինը ամա անդար ֆարստտել սեմինարը սերագնսանուետ կոտտագուն բաստինատտա սվիդար կենեն Խուսարի ռստոյնա գամա Չելաբինսկը օբլաստը ամալի վեքենջտը ֆիմբալ դստը իու ֆազոտամ սեմինարը նսանու ամալի веккенджтը ամա կոստուետտը əxsən կոմկոմ մա կոտտագուն բաստինատտա սվիդար կենեն Хотел еще раз, Андрей Петрович, поблагодарить за те усилия, которые приложены и вами, и тем, что вы добрались сегодня до нас. На самом деле, компании, которые приехали из Челябинска, мы это все прорабатывали, и продукцию, которую они производят, сегодня востребована в Южной Осетии, ввиду того, что вы, наверное, уже убедились, что Южная Осетия – это теплый край, у нас все возможности для ведения сельскохозяйственных работ, и сегодня продукция Южной Осетии уже представлена на рынках Российской Федерации, в том числе и в Челябинскую область мы поставляем продукцию из Южной Осетии. Խոսարի ռստոնը մինավերտա ուաշջտան լամբնագե արձրտույ Республика экономикун фадаттыл. На сегодняшний день в республике действует государственная программа социально-экономического развития на 2022-2025 год. Главными целями программы являются формирование благоприятного инвестиционного климата в республике, а также увеличение темпов экономического развития за счет эффективного использования экономического потенциала. В рамках реализации поставленных целей выделяется три основных направления развития юго-осетинской экономики. Это туризм, сельское хозяйство и промышленность. Կոնտակ բարձինադեղ սենատ ագրատիխը դիրեկտոր Իգոր Ֆեդոտով ռազրտամ կոստուատտան ծխտախսան ամա ուրսաջը իվթոնգատ վազնը ֆեդել ֆեդեբաստեուն կոստուատտայ իուլ ռազագոն դերտայսայիու կամպանի ագրատիխը կոստատխայ Завод «Агротех» специализируется не только на серийном производстве машин, но и занимается изготовлением штучного и нестандартного оборудования. Одним из основных преимуществ «Агротех» является то, что предприятие имеет собственные площади и хорошее техническое оснащение. В настоящее время производственная база предприятия занимает около 1700 квадратных метров. Իգոր Ֆեդոտով բաֆի պայտազագը խուսարի ռստոնը խորս ֆադատտայս ուրսաջը ֆադեջը ռայրաստան ամա բանը սանկոտազագը ցատտաու ամգոստ կենն ադմեմ Ուիֆալգատը արաստրցավձստը նրկոն դոմենտան զոապչիդատը ախան ֆիրմատամը ուրսաջը завод бокенен. Сейчас большой спрос на нашем рынке является быстрое оборудование, где деньги быстро окупаются. Это сыры группы пасты филаты, то есть моцарелла, чечил, сулугун. То есть от производства сыра до получения уже на прилавке проходит день-два и уже окупается, чем в отличие от твердых сыров. Вот. Так что, если будут возникнуть вопросы, готов ответить и надеюсь, что мы
с Южной Осетией хорошо заряжемся и поработаем. Ekonomikای رایرست فدزدخن تیماسایی و توریزم فادق улефен базет арестат генанис масва пайдаджен амали вегат. Наша компания производит курортный городок на озере, который называется у нас на Урале «Жемчужный Урал». Это Угульды. Наш городок будет происходить в 5 этапов. Первый этап – это вот сейчас у нас идет строительство таунхаусов, которые можно будет, помимо того, что отдыхать, можно будет сдавать. Получается, это 2 в 1. И отдых, и бизнес. Фин белдрестеджи мадзерцет кавун хазарат медицина, культура, амандерк обасте фарстетелдер. Группа, делегация создавалась с учетом специфики республики. То есть то, что в республике было развито в советские годы, и то, что сейчас работает, исходя из этого, вот коллектив специалистов, директоров предприятий подобрался. Цель простая – это возрождение производственных и деловых отношений между предприятиями, профильная производственная кооперация. Прошу не путать ее с коллаборацией, это абсолютно разные вещи. Вот. Я думаю, что после сегодняшнего визита на наши челябинские, мои друзья, партнеры, подружатся с предприятиями Южной Осетии, потому что все перспективы для этого есть. Есть где с друг другом подружиться, закрепиться и в дальнейшем развивать эти отношения. Все зависит теперь только от них. Амали وگادو میسی فلگت تخست کن سوزن و رخ قطاگون پروگرام فیلم بلد تواخت سوزست ریسپوبلیکا پروفیلون کستوات سرقلب جتیمم و دون خواست کنزست ایمی یا پرویکت اخست کنن قطاجه هم گست کنن سفیدار کنن. В Министерство экономического развития поступил запрос от челябинских предпринимателей о содействии в организации бизнес-миссии. Сегодня первый день. В рамках бизнес-миссии мы проводим семинар, где предприниматели презентуют свою продукцию, рассказывают о своем опыте и о том, каким взглядом и как они смотрят на Южную Осетию и какие перспективы развития и взаимного сотрудничества они видят. Данное мероприятие проходит при содействии посольства Южной Осетии в России. Амали وگادون семинар تواخت سوزست دوابون درغم. Skinvalec nukrit ares całe umen bokunderc dostaje sejro kostutem. Ist całens umen boseven benote zarun bordziurte uifestiem everdar całzen nugoswald. Arajetek od zaren softeme chidel ederskiet całen mudzen avgusteme kerun. Инвестицион программой фалгатет саржта юл тангдерц арестад фавд منقل مکستنس بدون سیو زرون خیده арестад نروی کرو مفخت سکنم خیده арестاد فدل کستتن نرونگ فیس 70%. کرو مفیس سیراک بدون گنن کستت در. В ближайшее время, планируется в ближайшие 8-10 дней будет завезено перильное ограждение. Оно изготавливается в Северной Осетии и впоследствии оно будет установлено на месте. Также после этого будут продолжены работы по облицовке фасадной части этого моста из местного камня. کوسنس خیدمه با سوان فنداگل به سوت سارازنل آرستاد و مانتاج گنن کسته فون فسته زور در سوزن آسفالت دوت زاره هم خرزار است در سوز ستراتوارت در و وقت رستج فند کننز دکاراتیوون کسته تم عرفنال مدر آراج تم اکسپرتون کامیز ارمست آرستادون کسته قد نباخن ستوی فلا ماخیده اتاق با کاست در نوی آرست در سوزن خستاری رستون که آخان ساخم دوره ارمک دیابازی. Часть моста будет выполнена в национальном стиле, в том числе и перильное ограждение. Камень – это диабаз, это семейство гранитовых. Конструктивная часть после установки балок пролетного строения, она конструктивная часть практически завершена. А в целом мост практически сейчас работы выполнит более чем на 70%. نوکری دفتن زن 12 متر آب متر فلدر تا فنداگ متر مردگ و زن درادوارت فتن این متر تا با خواب دست قاقد انزارمم درادوارت آرستر سوزست بلیتگم سفرست تا ورد زن روخست سجنستم اما وطسی ورسته خست کنزست دوه خستم فیداون کنزست خیده آرخیتکتورون باکاست اما زو زن داسایت سوان آراج جتکود بانستان گود دوبو مگست که آوگوست مای کرون خیدل داسایت سوان و زن ترانسپورت اندر. На конец августа запланировано завершить основные работы для обеспечения возможности беспрепятственного и безопасного проезда автомобильного транспорта.
А полная сдача объекта – это конец текущего года, это уже с оформлением необходимого пакета итоговой документации. Obyektul arastodon köztetekenne faraszt adajmagyam, ema technike ertejüegye. Hígye arastodan ede petej rachicen gondercet szedde fenzaj ertejmilon, fon szedde fenzaj min szómem. Köztetekarom megkome fávoly duwe min duwen szepperem azve ertekegem kvartalem. Respublika Eskulat Ravagduntan arastdarcet cimri sumberekbun. وما رواغدون تا انرقن سفين قلمكسنس نردار تياترولون فازوات ما ارنبردست ايولدر ودون سا رواغدون بال باقود كنزست تسرگبون تام تیاترالو فضات واغدرسد راغدون بال مودل خود ولادارس آی فصارقون تا سرگاوزل سبگه دیستا جفیدت کود توی خوصر ایرستویناک افزون راغدون تام تو همین دون سب براماز راغدون تان برگ بون سیز ستارد ایول ایرت در تاو امیان فیروخ کنزست سرگبون تام در آتساز سکولان خرزبو زاختا فون سده اخصای ارتا راغدونه ترادیسی مگسکه سرگاوزل فتزاگراتت پریزیدین گاغلویت آلان Алан Эдуардович Гаглоев. فالواران ترات نفس در آغدون تا انر قذفین قلمکسن سکولای فستاک تجم مجالمه امان الرال عبد آل کماندر و تیور استجا انگارد اماد سینو و اسمر استگ در برگ بونو فالست اسر غاوزل سنوک فیدن رسول فنداغل راتسدست افزون تارد بالو فسیبد Равагдун балыха Драйстой республика аппат Равагдун тадар сыргавызыл рацадысты районты ама город Гуайсай Равагдун тадар. حتی خود سرغلبک آرفرا کود دارا وقدون تن سکولا کاست کیفیست ویفادل امس زاخت آمون جد فیدن امستر انتست تفندیکتا. پرزیدنت بانسان کود دا آخر آدرسین انمان قبک کیوی امیان نفس کیس را وقدون تا سبون کیس سوزن بسته رسول فیدن آرستاد مستر خای باورد بخستن. و شرد فندکتا رسول دای کچهوی ما مخت شرم بونت کدم جخت کنم هاخم مرفاوت و شرم بونت بیره رست فندک شرد رازمش شوات هاخم خورزخ آل کیده والدای بوزنگ مفنده زغن نیار جتن هاش رسوخت کس در تا چیز خومل کود دا سراخ استل در سکاخ شفتل در برگو سکومل جیناب اشتر بوزنگ مفنده زغن آخور گنجتن کدون دکاگ نیار جت اسلایم بایداینج فتچا کلاس مسیولون که باشه اون بایدایود آبو نیول در شین کنم آبو من رولک بودم رولک دستود فلاول شاس فده بون با خارجی شاس نرف تفی خلط توی او دون فستی بازداین چه من نال زنم بایدنج اشتر بوزنگونی و خود در ما نوز دان آخور گنجتا مسر و راز کول کنن آل چی در نه و فرسته و کوختل را شدیست شاردن انکختل اسلاون کود داد اما آل چی در نخش چنو من هاش رسوخت کس در تیوم شمایون وفده بونن شرم بونتش در بوزنک جورن فی دارم همین ننیزود Президент ما بانوسان کود دازاگه اول در آخر گننده تکاست فاون فستر آغدون تا من قلم کستست سرای گرم بسته و من اما ریسپوبلیکان انا من قلقسته پروفیسیونالون قادرتن هردم اسخستستم اما قلم کسم کتفاوی جین سشد نرسوخت نوزدان نخورس کسترتن رایسو ما در شدستم هاشران لون نکسترتا نوجه فلدر کوی کوی نوجه وزدان در رسوخ در فیدار در سنبونسن کوی اما نگتسل در نیچی دزردک کنه هاخم سنبون
وخی نفسای وخی قارویا مخ خسفرشه کیسارات جسو تاوش قطب آبونن عرفکنن زرده بن خستون جورن راخست استود سکولات کسرتای اما آق اخشف کتاد شارد رازمه آلچی در وی شارد فنداگل اسلاو جنیس آلچی در یک اخشف رازمه کنجین اشتر نفسن استود ایرستونن ایرستون آدمن اما گتسل در ندزر دکنم هاشک اخشف در رستر دم مرسوق در دم کیوی جسته آلچی در وش قطاگل اسلاو هم پروفیسیونال کیسو جنیس اما فستمه و رای گرم بسته کایق دو کنجستوتما کایلک کد کنجستوت ایرستون آدمن Садартара çardastırantısıtı fəndiyəktər ağdun təzzaqda axırat əməzunadı minister Lulatı Aslandar. Alan Eduardoviç, vətçə gəl səzər də dizər dikkəni, ama seşkula kəşən çüydü xeyl. Səzər də boğun gəgiz, fəla bu məvəldoy və fəndək təstə qovum nəzin oğru oğdun təm. Vırnın ol kəydər, ama vaxuru fədil, sərbərzund moxfik çocu dar kəyi cüstəm. واخر فنشتل کیف اوجستود شدرید در فندکتر افزرستاد اما ایرستون نوم ایرون لگه نوم دلم اکنی کروات جستود Mifester ağdun təmən qalmək hastastır bərək bunun konsert xaat raystu xusaramat sagat iristun artista sıçın macal fatiz zəvəcə qavə ərxun qədicə xadistə diskoteka ama fer verkay Festival Berekbun Nisangun dersid Khusar icestune. Dwin evdem yune pionerte parça waq dersideste alxusun konkursta. Ares dersid İron qaster. Desunta teatralun fezwate irestune estrada estalate xadiste waq dersid Berekbunun konsert. Berek bunun konsert oğdersid gurets xinval teatralun fezatı. Ardemrin bir destekot festival hafta xister kar ademder. Konsert ravat tınsı disun mazal raydiyanı amunca təxulit batraz meyqat Milena baxatı desterin bir dövcütem səməyius məzəməyə lavqıya saroy sərmavun xəstuna birat sifə mor dövcüt ruxsnəm dəm. Konzert s'organizatsioon festivalun politika ma sport komitet. Boygum ekota na Respublikaya Adamun artist xaribat Vadim. Сцена кашетын хастам газка водун стырых сунзина дройстой абуна мазалай. Сегодня отмечаем День молодежи, всех поздравляю. Сегодня организовали концерт, прибыли звезды юга и севера. И всех поздравляю, что хорошо провели день. Мы пришли на концерт, мы услышали много хороших песен и знакомых тоже. Мне очень нравится, концерт очень хороший и все великолепно. В этот праздник хочу пожелать молодежи, чтобы они были в первую очередь здоровы, счастливы, чтобы все их цели, которые они поставили перед собой, они сбылись, и чтобы все у них было хорошо. Концерт хаяд райстой артиста кот хусаров цацагати рстунайдар. Гата Котанина и Гата Милена, тасойта Игорь Лалата Альберт Амаяфер Дима, автомат заваджи кавай архонд артист Песанты Илона. Nalavert baxat sekerum narodu film beldme.